सहर न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को रियाज अहमद मलिक की जानब से अस्सलामुअलैकुम। और आज हम हाज़िर हैं एक नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, हम जो आज वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करेंगे। कलर कहार मुनारा रोड का कारपेट भुचाल कलान तक पहुंच गया है। इससे आगे क्या हो रहा है? गुज़श्ता रोज़ गवर्नर पंजाब भी इलाका वनहारा भटके करा देखा और पीपल्स पार्टी की रहती सहती कसर भी निकाल कर चले गए। और भी हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। नाजरीन, कलर कहार मुनारा रोड जो वर्ल्ड बैंक के तावन और MPA मलक तनवीर असलम सेठी की काविशों से बन रही है, भुचाल कलान मुनारा तक तो मुकम्मल हो चुकी है। अब आगे इस पर काम जारी है, जो पंजाबी में थुक थिगड़ी लगाकर किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही यहाँ हो रहा है। अवाम बड़े खुश हैं कि भुचाल कलान से म्यानी तक सड़क को दो रोया कर दिया गया है, मगर असल बात जब सामने आई तो पता चला कि सड़क के दोनों अतराफ में जो रोड़ी बिछाई गई थी, इस पर रूलर चलाने के बजाय ये मनसूबाबंदी की गई कि गाड़ियों के टायर फटते हैं तो फटते रहें, मगर रोड़ी तो मजबूत हो जाएगी। इसलिए इस सड़क का नेफा मजबूत किया जा रहा है। आप समझ तो रहे होंगे कि नेफा क्या होता है। जब पुराने ज़माने में या हमारे ज़माने में ही कह सकते हैं कि कपड़ा कम हो जाए और सलवार सीना हो तो उस पे नेफा कुछ और लगाया जाता है। अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। नाजरीन, सहर न्यूज़ पर चलने वाली हर खबर 100% सच हुआ करती है, क्योंकि हम बग़ैर तस्दीक के कोई ख़बर ब्रेक नहीं करते। गुज़श्ता दिनों मेरे दोस्त को खुशफहमी थी कि ये सड़क जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने मंजूर कराई और सरदार आफ्ताब अकबर की विसादत से इसके फंड मंजूर हुए, मगर क्रेडिट मलक तनवीर असलम ले रहा है। मैंने एज ए सहाफ़ी सरदार आफ्ताब अकबर समेत बहुत पहले ये जानने की कोशिश की कि चकवाल से कलर कहार तक रोड पर क्या हुआ, इसकी रकम, इसका फंड कुछ आया, काम शुरू क्यों नहीं हुआ। तो हमें पता चला कि ये सड़क सिर्फ चकवाल से भोन तक ही मुकम्मल होगी, इसके आगे कोई नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि ये फैज़ हमीद का क्रेडिट था या सरदार आफ्ताब अकबर ने, ये दोनों की आपस में लड़ाई है। हम नहीं कह सकते कि वो सरदार आफ्ताब अकबर ने मंजूर कराई या जनरल फैज़ हमीद ने उसके फंड जारी कराए, क्योंकि फैज़ हमीद तो इक़्तिदार में नहीं थे, असम्बली में नहीं थे। जो रकम मिलती है वो असम्बली में मिलती है और ज़ाहिर है कि वहाँ बैठे नुमाइंदा ही को मिलती है और वही शायद मिली होगी या नहीं मिली होगी। बहरहाल हमें कोई इसका जवाब या इसकी हकीकत ना मिल सकी। हकीकत इसमें यह भी है कि फैज़ हमीद चाहता था कि सड़क कलर कहार से चकवाल तक दो रोया बन जाए, जिसका ख्यालात का इज़हार उसने कई बार किया भी, मगर PTI की हुकूमत कहीं 1 रुपया भी लगाना नहीं चाहती थी। उनका ख्याल था कि जब इलेक्शन नज़दीक आए तो उस वक्त तरक्याती कामों का तड़का लगाएंगे, मगर बदकिस्मती से उनका कोई काम भी मुमकिन न हो सका। कलर कहार मुनारा रोड की हकीकत यह है कि महकमा टूरिज़म पर वर्ल्ड बैंक ने रकम खर्च करना चाहिए। ये तमाम रकम कलर कहार झील पर खर्च होना थी। इत्तफाक से एक मीटिंग में मलक तनवीर असलम सेठी ने उन्हें मशवरा दिया कि सड़कें ठीक नहीं होंगी तो स्याह कलर कहार कैसे पहुँचेंगे। जो वर्ल्ड बैंक के अफसरान को पसंद आई और उन्होंने इस सड़क के लिए रकम फराम कर दी और इस पर काम शुरू हो गया। काम कराने का क्रेडिट तो वाकई मलक तनवीर असलम को मिलना चाहिए था, वो मिल गया।
اب اس سڑک کی جو حالت ہو رہی ہے ہم گائے بگائے آپ کو دکھاتے رہتے ہیں اور دکھاتے رہیں گے۔ تو آتے ہیں علاقہ ونہار کے میلوں ٹھیلوں کی جانب۔ گزشتہ روز موزہ گائی میں بھی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس میلے کا اختتام روایتی طور پر بیلوں کے کرا پر ہوا۔ میلے پر گورنر پنجاب نے بھی انٹری ماری۔ عوام کا خیال تھا کہ گورنر پنجاب ونہار آئیں گے تو لوگوں کے مسائل سنیں گے، اور خیال تھا کہ ہمارے مسائل کا کچھ نہ کچھ تو ہوگا، مگر عوام کے تمام ارمان دل ہی میں رہ گئے، کیونکہ یہاں تو جالوں کو سٹیج پر بٹھانے کے علاوہ کچھ نہ ہوا۔ یہاں مقامی صحافیوں کو بھی بغیر پاس کے انٹر نہ ہونے دیا جا رہا تھا۔ پریس کارڈ کی بھی توہین کی جا رہی تھی۔ حالانکہ ہم نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی، گورنر خالد مقبول، شہباز شریف کو بھی اٹینڈ کیا، کہیں سے پاس نہیں بنے۔ کم از کم صحافتی پریس کارڈ پر ہی ہم اندر آتے جاتے تھے، مگر جالے گورنر کی سیکورٹی نہ جانے کیوں اس قدر ضروری تھی کہ عوام کو ان کے قریب بھی نہ بھٹکنے دیا گیا، بلکہ صحافیوں کو بھی کوریج سے روکا جاتا رہا۔ ایک نون لیگی عہدیدار کو بھی روکا گیا، جسے بعد میں سادات کی سفارش پر جانے دیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کرا چند منٹ دیکھا اور روانہ ہو گئے، اور جو افراد بیلوں کے کرا کے ساتھ یہ امیدیں لے کر آئے تھے کہ اب شاید پیپلز پارٹی کا گورنر ان کے لیے کچھ کرے گا، مگر نہ تو اس نے کسی کے مسائل سنے، نہ کسی نے ان کو مسائل بتائے۔ گورنر کی آمد سے بجائے پیپلز پارٹی مضبوط ہوتی۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں ہم اگلے چند ولاگ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ انہوں نے تو پیپلز پارٹی کا بھرکس ہی گزشتہ دنوں معروف سماجی شخصیت راجہ مجاہد افسر نے جدہ ہوس بچھال خورد میں جدہ مسلم لیگ نون کے صدر ملک محی الدین کی رہائش گاہ پر سحر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سماجی کاموں اور خدمت خلق پر بڑی خوشی ہوتی ہے، اور انہیں یہ کام ورثے میں ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو انہیں دلی سکون ملتا ہے۔ اس موقع پر ملک مدثر نورپور، ملک عظمت طیات، ملک حفیظ ترکنا اور ملک محی الدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ ناظرین، یہ تو تھی ہمارے آج کے ولاگ کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، آپ اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹس میں ہمیں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیا کریں گے۔ حاضر ہوں گے اگلے ولاگ کے ساتھ۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔